Hallo, guten Tag Kak Eva. Wie geht's euch? Alles gut heute? Iya gitu. Sehr gut. Dann ja, also herzlich willkommen hier in unserem Online-Kurs. Also es tut mir sehr leid, ja, gestern war ich krank, also aber heute bin ich ja schon besser. Aber vielleicht ini ya, apa namanya, mungkin mohon maaf kalau misalnya agak masih lemes gitu kedengarannya ya. Iya. Tapi genau, semoga hari ini kita lancar, kita lanjutkan lagi kursusnya masih di B1.2 di Kapitel 7. Oke, so terakhir itu lusa lalu kita sudah mengerjakan setengah dari Kapitel 7 ya. Untuk gramatiknya sendiri, Hauptthemanya dulu deh. Hauptthemanya wir sprechen über Zwischenmenschliches ya, atau antar pribadi, interpersonal gitu ya. Kemudian untuk gramatiknya, lusa lalu itu kita sudah belajar tentang Pluskuamperfekt, yaitu dimana dia nama lainnya adalah for Vergangenheit ya, satu peristiwa sebelum peristiwa lain yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi harus ada dua peristiwa di mana pluskuamperfekt ini adalah kolaborasi dari preteritum dengan perfect ya. Jadi ada dua kata kerja ya, verben, zwei verben, yang satu itu bentuk preteritum dari haben oder sein, dan yang satu lagi adalah bentuk partisip perfect gitu. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar sedikit tentang Nebensätze mit Nachdem. Ya, also was sehr gut ya, apa namanya, Hausaufgabennya, PR-nya udah betul. Genau. Kalau misalnya yang kemarin itu dikirim sudah paling yang di ubung-sebuhnya aja ya, ada sedikit-sedikit ketukar gitu. Aber dann sonst alles gut, kein Problem ya, itu masih proses belajar namanya juga. Oke, hari ini kita lanjutkan di halaman Firun Ahsih ya, halaman 84, di mana di sini kita akan berbicara tentang konflik ya, wir werden sprechen über Konflikte. Dan auch zeitliche Abfolgen. Nah, zeitliche Abfolgen ini adalah urutan waktu. Nah, kemarin udah satu tuh yang Nahdem ya. Nahdem kan setelah, dia itu termasuk ke dalam zeitliche Abfolgen ya, keterangan waktu. Nanti juga selain Nahdem kita akan belajar lainnya. Habis ini akan kita bahas ya, ada seit oder seitdem, während, bis, und, bevor. Tapi sebelum kita masuk ke gramatiknya, seperti biasa kita latihan dulu. Ya, di halaman ini judulnya adalah Richtig Streiten. Ya, sesuai dengan temanya konflikte, Streiten itu juga tentang konflik ya. Streiten itu bisa berantem, bisa berargumen ya. Genau, jadi artinya bisa itu. Kemudian hier also sehen Sie die Fotos an. Wir haben 3 Fotos, Foto A, Foto B und Foto C. Hier auch gibt die Namen ja, Florian und seine Eltern, Jenny und Mark und Lauria und Julia. So, was müssen wir machen? Hier, was könnte hier der Konflikt sein? Was könnte hier der Konflikt sein? Und dann hören Sie die Gespräche, bitte. Was ist der Konflikt? Nah, jadi kita mencari apa sih konflik dari masing-masing gambar yang ada di sini. Ya, berarti gambarnya ada 3, audionya pun ada 3. Tapi selain kita mengerjakan yang B, sekalian juga yang C di sini. Ya, jadi untuk 3 audionya di ini kan ya, apa namanya, dilihat ini berurutan kok. Berurutan. Jadi kita nggak mencocokkan dengan gambarnya, hanya dituliskan saja konfliknya kira-kira tentang apa. Gitu ya. Kemudian sekalian juga yang C di sini. Sudah ada kalimat-kalimat yang harus diordnen atau harus dicocokkan gitu ya. Kayak nomor 1, seit du Geld verdienst, apa nih?
Ya, setelah kamu menghasilkan uang, yang mana kira-kira yang cocok? Gitu ya. Jadi dicari konfliknya, kemudian dicocokkan yang nomor 1 bis 6 mit A bis F. Gitu. Ya, itu saja untuk latihan pertama kita. Kita mulai dari hören. Seperti biasa aku putar 3 kali. Ya, aku mulai dari sekarang. Gespräch A. Hallo. Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon ewig. Ach, Entschuldigung. Ich war in der Stadt und dann noch kurz bei Dennis. Da haben wir noch was am Computer gespielt. Kurz ist gut. Und was hast du dir schon wieder gekauft? Dein Schrank ist doch schon voll. Regt euch doch nicht gleich so auf. In der Sporthalle war ein Flohmarkt. Da war alles echt billig und es gab coole Sachen. Vielleicht solltest du dann selbst mal etwas verkaufen auf dem Flohmarkt. Du hast einfach keinen Platz mehr. Das ist echt nicht euer Problem. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du jobbst, gibst du wirklich viel Geld aus. Willst du nicht mal was sparen? Es dauert noch 10 Minuten, bis wir essen können. Könntest du bitte schnell den Tisch decken? Ja, mache ich gleich. Ich bringe nur schnell die vielen neuen Sachen in mein Zimmer. Gespräch B. Du bist ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, wir wollen jetzt los. Du, ich bin so müde. Im Büro war es heute so anstrengend. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Seitdem du die neue Stelle hast, bist du immer müde und erschöpft. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut. Ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr zusammen unternehmen. Komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ich habe gerade echt so viel Stress. Warum kann ich nicht lesen, während du mit deinen Freunden unterwegs bist? Und wir gehen einfach am Wochenende zusammen aus, okay? Na gut, wenn du meinst, ist auch nicht so schlimm. Ich kann dich auch irgendwie verstehen. Dann mach du dir einen schönen Abend. Und ich treffe mich mit Jakob, Lisa und Eileen. Gut, sei mir bitte nicht böse. Und sag schöne Grüße. Wir machen dann am Samstag was Schönes. Zum Beispiel... Gespräch C. Sag mal, Julia, hast du gestern eigentlich das Bad geputzt? Gestern? War ich mit Bartputzen dran? Ich habe doch schon am Wochenende für alle gekocht. Das war auch total lecker. Aber du warst gestern mit Putzen dran. Nächste Woche bin ich dran. Das tut mir echt leid, aber ich hab's einfach vergessen. Ja, einmal vergessen ist ja im Prinzip okay. Aber seitdem du hier wohnst, hast du das schon sehr oft vergessen. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist doch unser gemeinsames Wohnzimmer. Muss da wirklich so viel rumliegen? Wir sollen uns doch alle wohlfühlen. Jetzt übertreibst du aber etwas. Ich bin ja noch hier und mach gleich Ordnung. Entschuldige bitte. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Also, wenn es dir hilft, kann ich dich gern nächstes Mal daran erinnern. Du kannst doch zum Beispiel putzen oder aufräumen, während du mit deinem Freund telefonierst. Stimmt. Seit Simon im Ausland studiert, telefonieren wir oft und lang. Ich probiere das jetzt gleich aus und rufe ihn an. Das ist super. Und nicht vergessen, du wolltest gleich das Bad putzen. Ja, klar. Und bevor ich telefoniere, mache ich uns noch einen Kaffee. Einverstanden? Perfekt. 1. Okay, warte, ich wiederhole. Hallo. Gespräch A. Hallo. Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon ewig. Ach, Entschuldigung. Ich war in der Stadt und dann noch kurz bei Dennis. Da haben wir noch was am Computer gespielt. Kurz ist gut. Und was hast du dir schon wieder gekauft? Dein Schrank ist doch schon voll. Regt euch doch nicht gleich so auf. In der Sporthalle war ein Flohmarkt. Da war alles echt billig und es gab coole Sachen. Vielleicht solltest du dann selbst mal etwas verkaufen auf dem Flohmarkt. Du hast einfach keinen Platz mehr. Das ist echt nicht euer Problem. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du jobbst, gibst du wirklich viel Geld aus. Willst du nicht mal was sparen? Es dauert noch 10 Minuten, bis wir essen können. Könntest du bitte schnell den Tisch decken? Ja, mache ich gleich.
Ich bringe nur schnell die vielen neuen Sachen in mein Zimmer. Gespräch C. Sag mal, Julia, hast du gestern eigentlich das Bad geputzt? Gestern? War ich mit Badputzen dran? Ich habe doch schon am Wochenende für alle gekocht. Das war auch total lecker. Aber du warst gestern mit Putzen dran. Nächste Woche bin ich dran. Das tut mir echt leid, aber ich hab's einfach vergessen. Ja, einmal vergessen ist ja im Prinzip okay. Aber seitdem du hier wohnst, hast du das schon sehr oft vergessen. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist doch unser gemeinsames Wohnzimmer. Muss da wirklich so viel rumliegen? Wir sollen uns doch alle wohlfühlen. Jetzt übertreibst du aber etwas. Ich bin ja noch hier und mach gleich Ordnung. Entschuldige bitte. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Also, wenn es dir hilft, kann ich dich gern nächstes Mal daran erinnern. Du kannst doch zum Beispiel putzen oder aufräumen, während du mit deinem Freund telefonierst. Stimmt. Seit Simon im Ausland studiert, telefonieren wir oft und lang. Ich probiere das jetzt gleich aus und rufe ihn an. Das ist super. Und nicht vergessen, du wolltest gleich das Bad putzen. Ja, klar. Und bevor ich telefoniere, mache ich uns noch einen Kaffee. Einverstanden? Perfekt. Warte, ich wiederhole noch einmal. Gespräch A. Hallo? Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon ewig. Ach, Entschuldigung. Ich war in der Stadt und dann noch kurz bei Dennis. Da haben wir noch was am Computer gespielt. Kurz ist gut. Und was hast du dir schon wieder gekauft? Dein Schrank ist doch schon voll. Regt euch doch nicht gleich so auf. In der Sporthalle war ein Flohmarkt. Da war alles echt billig und es gab coole Sachen. Vielleicht solltest du dann selbst mal etwas verkaufen auf dem Flohmarkt. Du hast einfach keinen Platz mehr. Das ist echt nicht euer Problem. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du jobbst, gibst du wirklich viel Geld aus. Willst du nicht mal was sparen? Es dauert noch 10 Minuten, bis wir essen können. Könntest du bitte schnell den Tisch decken? Ja, mache ich gleich. Ich bringe nur schnell die vielen neuen Sachen in mein Zimmer. Gespräch B. Du bist ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, wir wollen jetzt los. Du, ich bin so müde. Im Büro war es heute so anstrengend. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Seitdem du die neue Stelle hast, bist du immer müde und erschöpft. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut. Ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr zusammen unternehmen. Komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ich habe gerade echt so viel Stress. Warum kann ich nicht lesen, während du mit deinen Freunden unterwegs bist? Und wir gehen einfach am Wochenende zusammen aus, okay? Na gut, wenn du meinst, ist auch nicht so schlimm. Ich kann dich auch irgendwie verstehen. Dann mach du dir einen schönen Abend. Und ich treffe mich mit Jakob, Lisa und Eileen. Gut, sei mir bitte nicht böse. Und sag schöne Grüße. Wir machen dann am Samstag was Schönes. Zum Beispiel... Gespräch C. Sag mal, Julia, hast du gestern eigentlich das Bad geputzt? Gestern? War ich mit Badputzen dran? Ich habe doch schon am Wochenende für alle gekocht. Das war auch total lecker. Aber du warst gestern mit Putzen dran. Nächste Woche bin ich dran. Das tut mir echt leid, aber ich hab's einfach vergessen. Ja, einmal vergessen ist ja im Prinzip okay. Aber seitdem du hier wohnst, hast du das schon sehr oft vergessen. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist doch unser gemeinsames Wohnzimmer. Muss da wirklich so viel rumliegen? Wir sollen uns doch alle wohlfühlen. Jetzt übertreibst du aber etwas. Ich bin ja noch hier und mach gleich Ordnung. Entschuldige bitte. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Also, wenn es dir hilft, kann ich dich gern nächstes Mal daran erinnern. Du kannst doch zum Beispiel putzen oder aufräumen, während du mit deinem Freund telefonierst. Stimmt. Seit Simon im Ausland studiert, telefonieren wir oft und lang. Ich probiere das jetzt gleich aus und rufe ihn an. Das ist super. Und nicht vergessen, du wolltest gleich das Bad putzen.
Ja, ja, klar. Und bevor ich telefoniere, mache ich uns noch einen Kaffee. Einverstanden? Perfekt. Okay, perfekt. So, das war die Audios, ja, über diesen Bildern, ja, von A bis C. Dann wir fangen mit dem Bild A an, ja. Von Bild A. Was ist der Konflikt von Florian und seinen Eltern, Kak? Zu viel Kurs. Aber sie hat gesagt kurz, it's okay. Maksudnya kalau sebentar itu nggak apa-apa. Jadi elternnya kritisian der Sohn, ya, mereka itu mengkritik anaknya karena apa nih kalau dilihat dari gambar dan tadi dia ngapain? Pakai komputer. Dia itu membeli terlalu banyak barang, dan juga datangnya telat. Karena yes, Elton ini kritisian den Sohn while er spät heimkommt, ya, dia itu telat pulang ke rumah, und zu viele Sachen kauft, ya, terlalu banyak membeli barang. Tadi ada dia bilang beli di Flohmarkt, ya, das sind billig, aber deine deine Schrank ist voll, katanya, ya, lemarinya udah penuh gitu, ya. Terus si bapaknya tadi bilang, kayak dan musdu ya verkaufen in den Flohmarkt, harusnya kamu yang jualan di Flohmarkt gitu, ya, karena dia itu terlalu banyak barang. Jadi di sini über zu viele Sachen kauft. Oke, kalau yang B, Jenny und Mark. Welche Konflikt hat Jenny und Mark hat beiden? Jenny ist müde und anstrengend Ja, und kann nicht gehen. der Mann mochte ausgehen, ja. Oh ja. Okay. Ja, so der Mann ausgehen mochte, aber die Frau, ja, sie müde ist. Genau, sie müde und anstrengend ist. Gitu. Jadi laki-lakinya itu ingin pergi keluar, tapi si ceweknya atau yang wanitanya ini dia inginnya di rumah aja karena capek dan stres katanya, ya, pekerjaannya. Genau. Di sini kita bisa bilangnya die Frau zu müde ist. Oke, nah seperti itu. Oke, das letzte. Ja, welche Konflikt hat Laura und Julia? Das Putzen vergessen. Hilaf vergessen. Julia ist unordentlich, ya, nggak rapih orangnya, ya. Jadi si Julia ini, ya, so eine so wenig im Haushalt macht. Im Haushalt itu adalah pekerjaan rumah tangga, ya. Jadi lupa putzen, badan putzen, ya, unordentlich. Nah, tadi juga si Laura marahin si Julia tentang lihat di wonennya, ya, di sini unordentlich katanya, ini sangat gak rapi. Nah, terus kata si Julia, aber ich bin ja noch hier, katanya, aku kan masih di sini, ya, ich putze gleich nach, katanya, nanti aku beresin gitu. Tapi ya dia juga pada akhirnya si Julia minta maaf, ya, dan dia menyadari bahwa dia itu bukan orang yang rapi gitu.
Oke, jadi itu contoh-contoh tadi ya percakapan atau Gesprächen von Konflikte. Ya, jadi macam-macam. Biasanya terdiri dari 2 atau lebih orang. Oke, coba sekarang kita baru ke yang C. Di sini ada kejadian-kejadian yang terjadi tadi ya dari yang A bis C. Dari nomor 1 nih. Tadi sempat disebutkan, ya. Oke, coba boleh dibaca, kemudian kira-kira cocoknya sama yang mana nih lanjutannya? Tijd du Geld verdienst, kauf du auf Sachen. Zeit du Geld verdienst, kaufst du auf Sachen. Nah, ini cocok dengan tadi ya yang konflik A. Ya, tadi kalau misalnya di percakapannya disebutnya Seit du Jobs hat. Nah, gitu ya. Kalau sejak kamu itu udah bekerja, nah dia beli-beli mulu nih, ya, makanya dimarahin sama orang tuanya karena udah terlalu banyak barang. Genau, kaufst du auf Sachen. Nomor 2. Es dauert nicht mehr lang. Dauert nicht mehr lang. Tadi si orang tuanya ngetok-ngetok terus katanya es dauert nicht mehr lang. Apa? Disuruh bantuin tuh anaknya. Ini bis yang Schmerlang itu tidak tidak butuh waktu lama lagi. Nah, biasanya tidak butuh waktu lama lagi sampai apa? Yang C. Yang C, yang betul. Bis das Essen fertig ist. Ya, nggak lama lagi sampai makanannya matang gitu ya. Tadi makanya diketok tuh kamarnya, diketok sama orang tuanya, katanya es dauert nicht mehr lang bis das Essen fertig ist. Ya, deck den Tisch bitte. Nah, katanya deck den Tisch itu kayak siapin meja makannya. Nah, terus kata si Florian, ya gitu kan, nanti dulu dia mau beresin barang-barangnya yang terlalu banyak ini, dia bilang gitu. Oke, good. Nomor 3, coba cocok yang mana? Seitdem du den Job gewechselt hast, bist du ständig erschöpft. Nah, baru yang ini bist du ständig erschöpft. Nah, yang mana tadi? Jadi sejak kamu berganti pekerjaan, kamu terus menerus ya, ständig itu tuh kayak berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan atau bisa juga sangat terus menerus gitu ya, terus menerus. Dan erschöpft itu artinya kelelahan ya, kata lainnya dari müde. Jadi sejak kamu itu ganti pekerjaan, kamu itu terus-menerus kelelahan. Itu tadi berarti yang konflik B ya. Oke, nomor 4. Warum kann ich mich nicht ausruhen? Kenapa nggak ditelepon ya? Ya? Warum kann ich mich nicht ausruhen? Kenapa aku nggak bisa istirahat? Ausruhen, istirahat atau bersantai. Aku. Yang mana?
Seitiputsen. Tadi ini masih konflik B. Warum kann ich mich nicht ausruhen? Kenapa aku tidak bisa beristirahat ketika, nah biasanya kan gitu ya. Waren du deine Freunde triffst? Di sini ciri-cirinya adalah ada tanda tanya. Ya, karena kan di sini nomor 4 itu pakai warum. Maka udah pasti dia adalah kata tanya. Gitu ya. Jadi warum kann ich mich nicht ausruhen während du deine Freunde triffst? Ya, kenapa aku nggak bisa beristirahat aja gitu ya ketika kamu itu ketemu sama teman-teman kamu gitu ya. Jadi dia tuh nyaranin pakai kalimat tanya gitu ya. Oke, nah ini juga salah satu ciri-cirinya. Kalau warum pokoknya 5W1H-nya ya, yang bahasa Jerman itu kan berarti W semua ya, W Fragen. Nah itu berarti harus di kalimat tanya gitu. Oke, nomor 5 Kak. Während du mit Simon telefonierst, kannst du gleichzeitig putzen. Iya kan? Nah, ini konflik yang C tadi di akhir-akhir ya. Terus si Laura ini menyarankan si Yulia kalau dia itu bisa beres-beres atau bersih-bersih sambil teleponan sama Simon pacarnya gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang sebuah kalimat ketika kamu itu lagi teleponan sama Simon, kamu bisa sekalian beres-beres gitu ya. Gleichzeitig itu sekalian atau sekaligus atau dalam waktu bersamaan gitu ya. Oke, das letzte nomor 6. Vor ich putze, koche ich einen Kaffee für uns. Ini sama juga, dia ini konflik C. Tadi si Yulia di paling akhir ya, dia bilang kayak bevor ich putze dan mache ich eine Kaffee für uns ya gitu. Jadi dia itu sebelum. Nah ini yang akan kita bahas nih ya. Dari yang nomor 1 itu dia pakai seit, semenjak ya atau sejak. Kemudian yang nomor 2 ini dia pakai bis ya. Ini nggak butuh waktu lama sampai makanannya matang. Kemudian nomor 3 itu ada seitdem. Dia sama dengan seit ya, sejak, semenjak. Oke, nomor 4. Nah, di sini ada während. Warum kann ich mich nicht ausruhen während du deine Freunde triffst? Ketika. Oke, dan yang terakhir di sini yang nomor 5 di sini juga ada während, dan yang terakhir ada bevor, sebelum. Nah, ini yang aku tadi bilang dia masuk ke dalam zeitliche Abfolge ya. Jadi dia itu bisa dimasukkan ke dalam jenis keterangan waktu ya, sebelum, semenjak, ketika, sampai, dan nachdem kemarin itu ya, setelah ya. Itulah yang kita sebut namanya temporal Sätze ya. Kalau kemarin kita udah bahas satu nih, nachdem, dia masuk temporal Sätze juga. Kita sekarang masuk ke kebalikannya dari nachdem, yaitu bevor ya. Dia ini kebalikannya dari nachdem. Kalau nachdem itu setelah, bevor itu sebelum. Oke, nah jadi seperti itu. Semuanya sama ya. Untuk hari ini si temporal Sätze ini semuanya sama. Dia termasuk ke dalam Nebensatz. Dia bisa di depan, bisa di belakang ya. Kata kerjanya ditaruh di akhir. Di sini ketika Nebensatznya di depan, maka Hauptsatznya kata kerja duluan ya. Nah, kalau nachdem itu kan kemarin berarti Nebensatznya itu lebih lampau ya daripada Hauptsatznya. Kebalikannya berarti di sini Hauptsatznya lebih lampau dari Nebensatz kalau untuk bevor ya. Kalau nachdem itu kan berarti yang dilakukan Nebensatznya dulu baru melakukan Hauptsatz ya. Tapi kalau bevor kebalik, kita melakukan Hauptsatz dulu baru melakukan Nebensatz gitu. Mungkin kalau di
lihat dari segi gramatiknya bingung ya, pusing. Tapi di sini ya sama aja kayak dalam bahasa Indonesia sebelum sesudah gitu ya. Nah, kebetulan di sini juga kalimat yang digunakan sama dengan yang kemarin. Ya, jadi wasch dir die Hände bevor du dich an den Tisch setzt. Nah, ini kebalik ya. Kalau kemarin itu duduk di meja duluan. Ini nggak tahu kenapa ya duduk di meja, anggaplah ini duduk di kursi. Kamu duduk di meja duluan setelah kamu cuci tangan. Nah, Nebensatznya yang cuci tangan. Kalau before berarti kebaliknya, cucilah tanganmu duluan sebelum kamu itu duduk di meja. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini bedanya kebalikannya aja. Sebelum itu berarti ya Hauptsatznya yang duluan dibanding Nebensatz. Kalau setelah berarti Hauptsatznya itu belum terjadi. Gitu ya. Nebensatznya duluan baru Hauptsatz. Gitu. Oke, dan kalau ini dia nggak ada nggak ada ketentuan tensis kayak yang kemarin ya, karena kan udah jelas Hauptsatznya duluan. Berarti kalau Hauptsatznya ini presence gitu, berarti Nebensatznya maju gitu ya, futur. Kalau ya gitu ya, jadi maju di sini karena ya Hauptsatznya duluan sebelum Nebensatz. Jadi nggak ada ketentuan tensis yang harus diperhatikan, seperti bikin kalimat biasa aja. Gitu ya, menurutku yang paling penting adalah menghafalkan artinya. Dan harus tahu bahwa semua ini mereka Nebensatz. Maka kita juga tahu di mana menempatkan kata kerjanya, yaitu ditaruh di akhir. Dan dia bisa duluan ya, Nebensatznya duluan, bisa Nebensatznya yang kedua. Gitu ya. Oke, jadi before pasangannya nachdem ya, nachdem setelah, before sebelum. Oke, dia sama rules-nya. Sekarang kita ke bis. Nah, kalau bis ini artinya sampai. Ya, kalau sampai berarti ini simultanitas, dua tindakan. Simultan itu berkelanjutan. Ya, makanya kan artinya sampai. Sampai apa? Sampai kapan? Gitu ya, berkelanjutan. Hauptsatznya menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung. Nah, ini ya. Nebensatznya menunjukkan peristiwa kedua dan menentukan titik akhir untuk kedua tindakan. Oke, ngerti ya? Karena berarti di sini ada dua peristiwa, misalnya Hauptsatznya ini lagi berlangsung, terus Nebensatznya ini adalah titik akhirnya, sampai mananya, sampai kapannya, sampai apanya, gitu. Ya, dan kata tanya yang digunakan pastinya bis wann, sampai kapan. Ya, oke, contoh di sini. Bis wann haben seine Eltern ihn finanziell unterstützt? Sampai kapan orang tuanya itu membantu dia secara finansial? Nah, biasanya Hauptsatznya ini ngulangin pertanyaannya, karena itulah yang memang sedang terjadi. Ya, orang tuanya membantu dia secara finansial sampai dia selesai menulis tesisnya. Nah, dokter Arbeit ya, tesis ini, tesis. Gitu. Ya, jadi sampai apa? Ini titik akhirnya berarti. Oke, dan sama semuanya ya. Nah, dengan Nebensatz lainnya, kata kerja utamanya di akhir dan dia bisa ditukar ya, bisnya duluan boleh. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi bis itu sampai. Nah, ini sebenarnya kalau sama bahasa Indonesia tuh sama aja gitu ya penggunaannya, hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia itu kan tidak ada Nebensatz, koma dan lain-lain ya. Kalau di bahasa Jerman ini dia dipisahkan dengan koma ya, dan diawali dengan si bisnya berarti, dan kata kerjanya di akhir itulah rules-nya. Oke, rules yang harus diperhatikan itu saja. Oke, jadi bis itu sejak atau semenjak sejak lagi sampai, mohon maaf ya.
Bis itu sampai. Nah, ini baru sejak nih. Itu seit oder seitdem. Sejak atau semenjak. Nah, jadi seit oder seitdem ini nggak ada bedanya ya Kak ya. Bisa dipakai yang mana aja artinya sama. Kayak yang tadi ya, kayak dalam bahasa Indonesia ada sejak, ada semenjak. Sama aja kan ya, dipakainya nggak ada bedanya. Terserah aja mau pilihnya bilang sejak atau semenjak pengennya. Gitu ya, seit oder seitdem, terserah. Ya. Dan ini juga sama seperti bis, dia mengungkapkan simultanitas, yaitu keberlanjutan. Ya. Nah, bedanya kalau bis itu ada titik akhirnya. Si bisnya itu harus menyatakan titik akhir. Tapi kalau sejak, nah, ini adalah keberlanjutan. Ya, keberlanjutan. Yang dimana Nebensatznya itu masa lampaunya. Ya, Nebensatznya yang seit oder seitdemnya ini dimulainya, dia adalah awalnya. Kalau tadi bis itu akhirnya, kalau seit oder seitdem ini awalnya gimana? Gitu. Ya, makanya dia kebalikannya nih. Bis dengan seit. Bis itu sampai, seit itu sejak. Ya, maka di sini biasanya kata tanyanya seit wann ya, sejak kapan atau wie lange, seberapa lama. Gitu. Contoh nih, ditanya, seit wann lernen Sie Deutsch? Sejak kapan Anda itu belajar bahasa Jerman? Nah, di sini bisa kita bilang, ich lerne Deutsch. Nah, aku belajar bahasa Jerman. Nah, ini kan masih berarti ya. Nah, seitdem ich in Deutschland lebe. Sejak aku tinggal di Jerman. Oke, nah awalnya adalah aku tinggal di Jerman dulu, baru aku memulai untuk belajar bahasa Jerman. Jadi seperti itu. Ya, bis itu akhirnya, maka seit itu adalah awalnya. Ya, semoga bisa dipahami. Sama di sini juga bisa duluan dia. Ya, mau pakai seit atau seitdem nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Ya, tapi kalau Nebensatznya duluan, maka setelah koma harus kata kerja lagi. Ini berlaku untuk semua Nebensatz. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, jadi di sini kita lanjut. Ya, kalau misalnya pasangannya before adalah nachdem, pasangannya bis adalah seitdem, ya. Pasangan di sini maksudnya adalah pasangan kebalikan ya. Di sini ada tambahan lagi wären. Nah, wären ini nggak ada pasangannya nih, cuman dia ya udah artinya adalah ketika. Ya, kalau ketika atau wären ini berarti dia menyatakan keserempakan dua tindakan pada satu waktu. Ya, nyambi gitu ya, sambil dikerjakan, keserempakan dua tindakan ya dalam satu waktu. Jadi ada dua proses nih yang berjalan paralel bersamaan dalam satu waktu. Oke, dan ini bisa dipakai semua tenses ya. Nah, itu sama yang tadi bis dan before juga bisa dipakai semua tenses, mau present, mau ada future ya. Sukung ngomongin tentang masa depan atau Vergangenheit masa lampau, egal ya, terserah gitu ya. Oke, dan kalau Hauptsatz dan dengan Nebensatz pakai waren, di sini dia berarti ada dua peristiwa ya, yang kita satukan aja pakai waren karena peristiwanya ini terjadi bersamaan ya. Kayak contohnya di sini, die Hausfrau Die Hausfrau stopft die Socken, während ihr Mann sich die Fußballübertragung ansieht. Oke, jadi ibu rumah tangga itu stop itu tuh merajut, menambal, menjahit ya artinya. Jadi dia anggap aja kita di sini berarti ibu rumah tangga itu menjahit kaos kaki. Ketika suaminya menonton siaran futsal atau football ya. Ya, jadi ini terjadi berbarengan nih. Suaminya lagi nonton bola, ibunya lagi jahit kaos kaki.
Nah, itu kita kasih während karena dua peristiwa tersebut terjadinya dalam satu waktu, dalam bersamaan, gitu ya. Dan sama dia juga kata kerjanya di akhir, ya. Nah, kalau yang ini dia pakainya berarti stoppen dan ancien, berarti dia biasa aja nih. Gegenwart dia, ya, Gegenwart itu present. Nah, kalau yang ini Heike telefonierte ständig während sie kochte. Dia pakai preteritum nih. Nih kan telefonierte dan ada kochte. Dia kata kerja preteritum. Maka si Heike ini ya selalu, nah kan ada ständig ya, berarti dia itu berulang-ulang gitu ya. Berarti selalu di sini kalau dalam konteksnya. Heike ini selalu sibuk menelpon atau selalu menelepon ketika dia sedang memasak. Dia memasak gitu ya. Nah, kenapa dia pakainya preteritum? Karena ständig berarti terus-menerus, berarti itu udah dilakukan juga dari dulu. Makanya pakainya berarti Vergangenheit bisa. Ya, jadi Heike itu selalu menelepon ketika dia memasak. Ya, berarti ini hal yang terjadi berulang-ulang. Setiap dia masak, dia sambil nelpon. Setiap dia nelpon, dia sambil masak. Gitu ya, fungsi dari während. Dan kalau ditukar juga boleh währendnya di awal, sama aja. Rules-nya sama yang lain. Oke, jadi dihafalkan berarti ada 5. Before sebelum, nachdem sesudah, bis sampai, seit oder seitdem sejak, dan während itu ketika, gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Yang kayak ständig tadi, berarti dari dulu udah kayak gitu sampai sekarang juga kayak udah jadi kayak habit gitu kan Kak. Itu pakai preteritum. Gak bisa perfect. Itu kan berulang-ulang atau konstan atau terus-menerus kalau dalam artinya gitu ya. Berarti dari dulu sampai sekarang. Dan biasanya kalau habitual itu kita pakainya Vergangenheit ya. Tapi boleh terserah mau pakai perfect atau preteritum ya. Kalau di sini berarti dia pakainya preteritum. Itu. Jadi kalau habitual dia pakainya Vergangenheit. Itu aja sih. Terserah pakainya yang mana. Yang penting Vergangenheit. Oke, ada lagi pertanyaannya? Terus kalau side, kalau misalkan ini side 1 lernen Sie Deutsch, misalkan side for 3 Monaten, tapi sekarang udah enggak lagi. Apakah masih bisa pakai side? Karena kan side ini awalnya. Side ini kan awalnya. Berarti di sini ich lerne Deutsch seit 4 Monaten. Gitu. Berarti aku belajar bahasa Jerman ya sejak 4 bulan yang lalu misalnya. Kan sama ya, berarti mengawalinya awalnya ya 4 bulan yang lalu. Gitu. Jadi di sini dia tidak ditekankan di Hauptsatznya ya, tapi ditekankan di Nebensatznya. Mau ngasih tahu karena kan nanyanya side-nya, sejak kapannya ya. Maka dia ngasih taunya awalnya. Gitu. Kakak ngasih tahu awalnya aja kapan. Entah itu mau masih dilakukan, tidak dilakukan gitu ya. Terserah. Yang penting di sini side-nya karena nanyanya side 1, sejak kapan. Gitu. Jadi awalnya yang ditekankan. Berarti walaupun kejadian itu udah enggak lagi, tetap pakai presence kan itu lernen. Bukan lernen. Ya, karena dia nanyanya ya ini sejak kapan aja pokoknya. Dia nggak peduli gitu kan. Sekarang itu masih atau enggak.
Mm-mm. Dan biasanya sih kalau pertanyaan side one itu pasti dia ini sih hal yang masih terlihat di kita gitu ya, hal yang masih kemungkinan dilakukan oleh kita gitu biasanya. Jadi kita nggak bisa nanya, misalnya kita nanya nih, sejak kapan kamu kerja di perusahaan ini? Berarti kan itu kita udah tahu ya dia masih kerja gitu kan. Kita nggak mungkin misalnya dia udah kerja di perusahaan lain, terus kita nanya, sejak kapan kamu kerja di perusahaan sebelumnya? Nah itu kan sangat jarang sekali ya ditanyakan. Jadi biasanya memang side one ini ditanyakan ketika ya kita masih melakukannya gitu. Dan walaupun tidak melakukannya, kebanyakan nah ini sih kebanyakan yang ditanyakan yang side one lernen Sie Deutsch gitu kan. Karena lernen Deutsch ini kan bukan berarti kita kursus aja ya kan, kita masih belajar nih terus menerus gitu kan. Itu sih paling. Jadi kita tekankannya ya di awalnya aja mulainya. Oke, ada lagi tidak pertanyaannya? Udah itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan. Genau, kemarin Nahdem udah ya, kita sekarang fokus sama yang ada 4 ini. Seit oder seitdem, während, bis, und, bevor. Nah, di sini seperti biasa ada kalimat-kalimat nih di yang D ya. Lesen Sie die Regel und schreiben Sie Sätze mit seit, während, bis, und, bevor. Oke, nah di setiap kalimatnya di sini ada 2 kalimat yang dimana harus kakak sambungkan menjadi satu kalimat menggunakan antara seit, während, bis, atau before. Jadi kakak harus tebak nih kira-kira kalau misalnya kalimat ini disambunginnya cocoknya yang mana pakainya, apakah pakai seit, während, bis, atau before gitu. Ya, udah ada contohnya di sini nomor 1. Ada 2 kalimat. Florian kommt nach Hause. Das Essen ist fertig. Nah, di sini berarti Florian itu datang ke rumah, makanannya beres. Nah, kira-kira pakainya apa nih? Ya. Nah, di sini harusnya pakainya before berarti karena nahdemnya ini kita udah nggak belajar lagi ya. Nahdem sebenarnya bisa dipakai juga. Gitu. Tapi karena di sini kita fokusnya yang 4, berarti cocoknya sama before aja nih. Ya, berarti Florian kommt nach Hause, bevor das Essen fertig ist. Nah, is-nya ini ditaruh di akhir. Gitu. Ya, berarti Florian itu pulang ke rumah sebelum makanannya matang. Ya kan, nggak cocok tuh pakai während ketika makanannya matang. Nah, kalau misalnya während berarti harus bersamaan nih. Bisa sih kalau misalnya kejadiannya memang seperti itu, memang barengan terjadi bisa. Tapi di sini kan kita ngikutin yang tadi ya, Gespräch yang tadi di mana si Florian itu udah datang duluan sebelum makanannya matang. Maka di sini kita pakainya before. Tapi kalau di luar konteks percakapan yang tadi ya, misalnya di kehidupan sehari-hari bisa pakai während kalau kejadiannya terjadi bersamaan ya. Tapi kalau bis, nah nggak nyambung nih, Florian pulang ke rumah sampai makanannya matang. Nah itu kan kayak nggak realistis gitu ya. Ya jarang terjadi. Jadi lebih cocoknya before, während, oder nachdem itu bisa. Ya jadi dicocokkan kira-kira pakainya yang mana yang cocok ya. Berarti dikerjakan dari nomor 2 bis nomor 7. Ya, silahkan dikerjakan. Aku kasih waktu ya 5-10 menit seperti biasa ya. Nanti kalau udah beres boleh bilang ya. Oke, bitteschön.
Udah, Kak. Udah, oke kalau gitu coba boleh silahkan dibaca dari yang nomor 2 bitte. Florian hat einen Schülerjob, seit selbst Geld verdienen. Karena tadi berarti pakainya seit ya, genau atau seitdem terserah. Genau, Florian hat einen Schülerjob, seit selbst Geld verdient. Atau bisa juga dibalik nih. Seit Florian einen Schülerjob hat, verdient selbst Geld. Bisa juga. Jadi seit ini boleh yang mana aja gitu ya, ininya apa namanya, balik dong kak. Tadi kakak berarti site-nya yang R ini ya. Itu kurang tepat karena sejaknya sejak yang mana nih? Berarti kan sejak dia itu punya kerjaannya dulu ya. Baru dia dapat uang. Genau. Jadi di sini berarti kalau mau Florian verdient selbst Geld seit einen Schülerjob hat, atau di sini site-nya berarti duluan. Genau. Seit Florian hat einen seit Florian einen Schülerjob hat. Nah, verdient selbst Geld. Nah, gini. Karena berarti sejak apa dulu gitu ya. Kalau sejak itu kita lihat yang mana dulu yang terjadi. Berarti karena dia punya pekerjaan dulu baru dia bisa menghasilkan uang gitu kan ya. Jadi nggak bisa menghasilkan uang dulu baru dia dapat kerja, itu kurang nyambung kan ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Ini nomor 2 berarti. Kein Problem. Oke, coba kalau nomor 3 kita lihat bareng-bareng gimana. Ini entspannen sich am besten während sie eine Serie sieht. Nah, kalau während karena dia ketika dia boleh yang mana aja nih yang duluan gitu ya. Nah, bisa Jenny entspannt sich am besten während sie eine Serie sieht, genau, atau mau dibalik juga bisa ya, genau. Jadi während Jenny eine Serie sieht, sie entspannt sich am besten gitu, terserah ya. Jadi mau yang mana duluan, mau si während-nya di depan boleh gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk pemula memang enakan kalau Nebensatz itu ya di tengah-tengah setelah koma gitu ya. Aku pun begitu. Jadi bisa seperti yang tadi, betul kakak ya. Oke, good. Berarti ini kita pakainya während. So, nomor 4 gimana kak? Max spricht mit Jenny, bevor seine Freunde trifft. Nah, ini berarti juga sama ya, pakai before. Kita lihat dulu yang mana yang terjadi. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi berarti si Mark itu ngobrol dulu sama si Jenny, baru dia ketemu temennya gitu ya. Maka di sini si before-nya ini yang trifft seine Freunde gitu ya. Jadi Max spricht mit Jenny bevor seine Freunde trifft. Genau. Oke, good. Nomor 5 bitte. Jenny wartet nicht, bis Mark nach Hause kommt. Jenny wartet nicht, bis Mark nach Hause kommt. Nah, kalau ini juga sama ya, berarti tergantung ya, nyambungnya yang mana nih, yang mana duluan nih ya, sampai mana akhirnya gitu kan. Berarti si Jenny itu nggak menunggu sampai si Mark datang ke rumah ya. Sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh kita nggak usah membingungkan gramatiknya ya, asal tahu artinya itu ya dia sama aja penggunaannya sama bahasa Indonesia gitu. Jadi bisa diartikan langsung gitu, asal itunya aja palingnya memperhatikan kata kerjanya naruhnya di mana. Oke, nah nomor 6 gimana? Betul.
Julia wohnen zusammen in einer WG, bevor sie sich manchmal streiten. Kalau di sini streiten sich manchmal. Nah, di sini berarti masih kadang-kadang. Ya, berarti masih terjadi, ya kan? Nah, berarti di sini tadi kakak pakainya bis, ya. Nah, berarti dia itu pakai seit, genau. Kalau bis itu kan ini ya, dia akhir. Nah, kalau manchmal berarti belum berakhir nih, masih kadang-kadang. Berarti kita di sini seit, sejak. Ya, berarti dimulainya dari mana? Nah, dimulainya dari mereka tinggal bersama inilah, baru mereka jadinya kadang-kadang berantem. Gitu. Jadinya nomor Seit mana seit? Laura und Julia zusammen in einer WG wohnen, streiten sie sich manchmal. Sisih manchmal. Genau, mana sih tadi? Zusammen. WG wohnen. Streiten manchmal. Oke, so. Nah, aku taruh sini biar kelihatan. Seit Laura und Julia zusammen in einer WG wohnen, streiten sie sich manchmal. Genau. Nah, jadi kita bisa lihat juga dari kata-kata seperti ini ya, manchmal, of, atau apa itu kan berarti masih terjadi gitu ya. Nah, berarti dia nggak bisa pakai bis karena bis itu harus akhir gitu ya, harus akhir. Genau, good ya, pakai seit dan betul di sini berarti penggunaan kalimatnya. Yang terakhir nomor 7 gimana? Sie telefoniert. Während Julia telefoniert, soll sie auf öfter putzen. Ya, während sie telefoniert, soll sie öfter putzen. Ya, kalau dibalik juga boleh. Julia soll öfter putzen während sie telefoniert. Ya, nah di sini berarti dia pakainya während. Oke, good. Udah bisa tuh ya bolak-baliknya. Nah, so. Jadi untuk zeitliche Abfolge ini ya ada before, nachdem, seit oder seitdem, während dan bis. Ini tuh lebih ke kita penggunaan sehari-hari ya, harus lebih ke logika aja makainya gimana gitu ya, make sense gak sih gitu kan? Karena masing-masing ini ya sudah ada artinya masing-masing. Kalau bis sampai berarti ya akhir gitu, before ya berarti hal yang terjadi sebelum gitu ya, nachdem berarti hal yang terjadi sesudah, während itu ketika berarti hal yang terjadi barengan, seit oder seitdem berarti hal yang terjadi awalnya gimana gitu ya, yang awalnya mana gitu ya. Jadi selain kita harus memperhatikan kata kerjanya, juga harus memperhatikan ya kalimatnya itu nyambungnya pakai yang mana. Gitu aja palingnya. Oke, ada pertanyaan tidak untuk ini semua Nebensätze-nya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, semoga bisa dimengerti kalau begitu. Udah bagus di sini ya penggunaan dan pembuatan kalimatnya. Nanti seperti biasa, paling hari ini habis ini aku PR-in lagi ya, bikin kalimat-kalimatnya dan ada ubungspuh juga nanti. Oke, so kalau gitu kita lanjut ke halaman 85, masih über Konfliktsprechen ya. Di sini kita ngomongin tentang temanya streiten. Nih, streiten, berantem. Ya, berargumen, rebutan, apa itu semua disebutnya streiten. Ya. Oke. Di A, hier lesen Sie die Formsbeiträge zum Thema streiten. Okay, ordnen Sie den Beitrag einer Überschrift zu. Hier haben wir 6 Überschriften, aber nur 3 Beiträge. Ya, nah jadi berarti tugas kakak adalah ordnen atau dicocokkan. Ya, nomor 1 dibaca, cocoknya dengan Überschrift atau judul teksnya yang mana nih, tema teksnya. Gitu ya. Oke, bitte dari nomor 1 silahkan dibaca.
Finde, wenn man sich wirklich liebt, dann streitet man auch nicht, denn Streit schadet einer Beziehung. Mal muss eben der eine nachgeben, mal der andere. Und wenn man wirklich tolerant ist, dann ist man auch bereit zu akzeptieren, dass man nicht immer dieselbe Meinung hat. Das gilt auch für Freundschaften und in der Arbeit. Kira-kira tentang apa itu kalimatnya? Kalau ada kata-kata yang masih belum diketahui, boleh ditanya ya. Freundschaften itu apa, Ding? Itu persahabatan atau pertemanan. Oh iya. Streiten kann man lernen. Coba kita bahas di sini. Harmoni is wichtig. Harmoni is wichtig, iya. Yang B lebih cocok. Nah, ini kita bahas ya. Jadi ich finde, wenn man sich wirklich liebt, ya, menurutku kalau orang itu benar-benar cinta, ya, dan streitet man auch nie, gak akan berantem, ya. Kenapa? Karena, dan ini juga karena ya, kata lain dari Weil, karena pertengkaran itu merusak hubungan. Ya, kadang-kadang satu pihak harus mengalah, nah geben ya, kadang-kadang yang lainnya gitu. Maksudnya satu pihak ngalah, kadang-kadang yang satu lain itu harus ngalah juga gitu ya. Nah, jadi ketika orang itu benar-benar toleran ya, maka mereka atau kalian juga bisa bersedia menerima bahwa orang-orang ini tidak selalu punya mainungan atau pendapat yang sama gitu. Ini berlaku untuk persahabatan dan juga di tempat kerja. Jadi maksudnya harmoni itu penting karena yang satu ngalah, yang lain juga harus ngalah gitu ya. Jangan cuma satu orang doang ngalah. Maka di sini juga harus dibilang kita harus benar-benar toleran jadi orang ya. Dan kita juga harus menerima bahwa nggak semua orang itu pendapatnya sama kita ya, jadi harmoni itu penting. Oke, good, nomor 2. Ewige Harmonie gibt es nicht. Manchmal ist man einfach genervt. Deshalb ist durch eine Beziehung nicht zu Ende. Meine Freundin und ich streiten häufig. Nach 10 Minuten haben wir das wieder vergessen. Man hat eben nicht immer dieselben Wünsche und Pläne und sollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Schweigen finde ich viel schlimmer. Tentang apa itu? Im Alltag führen Konflikte. Richtig ya, yang F. Zum Alltag gehören Konflikte. Ya, jadi konflik adalah bagian atau milik dari kehidupan sehari-hari ya, bagian kehidupan sehari-hari. Kenapa? Maka di sini katanya tidak ada namanya keharmonisan abadi. Ewig itu abadi gitu ya. Ever gitu.
Nah, terkadang kita ya cuman kesel aja gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kesel ya lagi kesel, pengen kesel aja gitu kan. Maka dari itu tidak berarti hubungan itu harus berakhir. Ya. Nah, ini pacarku dan aku sering bertengkar katanya. Tapi kemudian 10 menit kemudian kita sudah melupakannya. Nah, jadi orang-orang itu tidak selalu punya keinginan dan rencana yang sama, ya. Dan juga kita nggak harus menganggap setiap kata itu, nah, auf die Goldwaage legen. Goldwaage itu adalah timbangan emas, ya. Jadi maksudnya adalah kita nggak harus menganggap setiap kata itu terlalu berat atau kayak baper gitu ya. Nah, ini adalah kayak peribahasa gitu. Nah, jadi kita nggak harus baper akan setiap kata. Nah, gitu. Schweigen finde ich viel schlimmer. Malahan Schweigen itu tuh kayak silent treatment gitu ya. Silent treatment menurut aku malahan lebih buruk gitu. Jadi menurut dia itu ya konflik adalah bagian sehari-hari kehidupan gitu. Jadi nggak terlalu masalah. Oke, gut Nummer 3, das letzte bitte. Manchmal gehört Kritik zum Austausch. Wichtig ist, dass man ruhig und diplomatisch bleibt und sie am Ende einig. Sätze wie du machst immer oder nie sollte man lieber vermeiden. Es erleichtert vieles, wenn man Aussagen formuliert. Ich wünsche mir oder ich würde gern. Mit ein bisschen Übung gelingt es auch. Okay, so, welche Überschrift passt das? Viel streiten kann man lernen. Iya, nah ini baru yang C, streiten kann man lernen. Ya, dari berantem ini kita bisa belajar. Kenapa? Nah, karena ini. Ya, kadang kritik adalah Austausch ya, bagian dari pertukaran. Nah, yang penting kita harus tenang, ruhig, dan diplomatis ya, tetap diplomatis untuk mencapai kesepakatan, einig, kesepakatan ya. Nah, kalimat-kalimat seperti kamu mah selalu begini, kamu nggak pernah begini. Nah, itu harus dibuang ya, vermeiden, harus dihindari, dibuang ya. Itu lebih mudah ya, akan jauh lebih mudah ketika kita menggunakan pernyataan. Nah, ketika kita menggunakan pernyataan seperti oh aku harap, aku suka banget, aku ingin banget kamu begini, aku harap kamu begitu. Nah, ya itu lebih baik ya. Maka dengan sedikit latihan ya kita akan terbiasa dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini penting juga ya, asal konflikte. Nah, kalimat apa yang harus dipakai agar lebih diplomatis dan juga lebih tenang. Oke, nah ngomongin tentang diplomatis, undiplomatis, kita coba lihat di 9a. Dibaca kalimatnya, kemudian disebutkan. Kira-kira menurut kakak kalimatnya itu diplomatis, oder undiplomatis, ya. Nah, diplomatis oder undiplomatis. Coba, bitte dari nomor 1. Übertreibst du aber etwas undiplomatisch? Undiplomatis ya. Übertreiben itu tuh kayak lebay. Nah, jadi kayak berlebihan gitu. Ya, nah sekarang kamu melebih-lebihkan nih sesuatu gitu ya. Nah, itu adalah kalimat yang tidak diplomatis. Oke, nomor 2. Biasa bitte diplomatisch. Yang ini diplomatis. Warum ada kata bitte-nya. Ya, jangan marah padaku ya. Nah, gitu. Ya, ada bitte-nya, masih diplomatis dia.
Oke, selesai. Das ist ja nicht so schlimm. Äh, undiplomatis. Undiplomatis. Ya, nah kadang-kadang kita cuman kayak itu nggak terlalu buruk, cuman gitu doang, gitu kan? Kita pasti kesel dong ya kalau dibilang gitu. Nah, jadi kadang meremehkan sesuatu itu kurang diplomatis. Oke, Fir. Immer das Gleiche mit dir. Undiplomatis. Dia juga sama, menyalahkan dan juga pakai tanda seru, berarti dia itu agak meninggikan suaranya itu ya. Selalu aja kamu kayak gitu, selalu aja sama ya. Nah, ini juga masih undiplomatis. Oke, hukum. Wir finden das Team einen Kompromiss. Diplomatis. Diplomatis. Nah, kebalik dia juga bisa pakai kata-kata bir. Kita ya. Nah, kita pasti akan menemukan kompromi, kita pasti akan menemukan jalan keluar. Nah, ini adalah kalimat yang baik gitu kalau Oke, nomor 6. Das kann echt nicht wahr sein. Undiplomatis. Sama ya, dia juga ada tanda seru, terus kayak nggak mungkin ini begini, ini tidak mungkin benar gitu ya. Nah, itu kurang diplomatis. Oke, nomor 7. Reg dich doch mal nicht gleich so auf. Undiplomatis. Undiplomatis. Nah, ini sama dengan yang das ist ja nicht so schlimm. Nah, ini meremehkan ya. Kayak reg dich doch nicht gleich so auf. Udahlah, jangan kayak begitu lagi. Jangan terlalu marah lah. Jangan terlalu inilah gitu ya. Nah, ini reg dich doch nicht gleich so auf. Ya, jangan selalu melakukan hal yang sama, jangan terlalu marah ya, artinya bisa seperti itu. Oke, nomor A. Das mich wirklich. Undiplomatis. Ini juga salah satu yang mengesalkan ya. Das nervt mich wirklich, itu kayak nyebelin banget sih gitu. Kamu nyebelin aku banget sih, nyebelin aku banget ya, maksudnya membuatku kesal banget gitu ya. Gitu maksudnya ya. Oke, nah jadi natürlich undiplomatis ya. Oke, nomor 9. Ich kann dich ja gut verstehen. Diplomatis. Ya, nah ini tadi ya, betul pakai kalimat ich. Oke, nah nomor 10 das letzte. Ich wünsche mir das diplomatis. Oke, nah jadi di sini udah tahu ya kalimat apa saja yang harus dibicarakan ketika berantem agar tetap tenang dan tetap diplomatis gitu ya, tetap make sense, tetap rasional ya. Nah, jadi harus pakai kata-kata seperti bitte, pakai kita ya, pakai aku, jangan pakai kamu begini, kamu begitu, atau enggak meremehkan juga nggak boleh. Cuman begini, udahlah jangan marah, kamu mengesalkan aku saja, atau pakai tanda seru, itu nggak boleh juga ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini Redemitel ya, überdiplomatisch, undiplomatis. Oke. Nah, sekarang kita ke yang Zen A, di sini ke Aussprache-nya. Untuk Aussprache, kita akan belajar modal partikel di sini. Nah, modal partikel itu apa? Modal partikel di sini adalah kata, ya, sebuah kata yang dimana dia itu membuat pernyataan menjadi lebih personal atau emosional. Jadi dia itu nggak punya arti, ya, nggak punya arti, tapi hanya untuk menekankan kalimat agar lebih personal dan lebih emosional. Oke, jadi ada 5 di sini. Ada aber, den, ja, mal, wohl. Nah,
Aber ini bukan berarti artinya tapi. Den ini bukan karena, ya ini bukannya iya, mal ini bukannya kali, wol ini bukannya nyaman, ya. Nah, jadi di sini mereka kata-kata ini digunakan hanya untuk penambah ya, penekan agar kalimatnya itu lebih personal dan emosional aja. Oke. Nah, coba didengarkan audionya, aku putar 1 kali aja karena ini gampang ya. Jadi diisi titik-titiknya ini kira-kira mereka pakai modal partikel apa nih yang disebutkan di audionya. Ya. Jadi disimak baik-baik, aku putar 1 kali aja di sini. Aku mulai dari sekarang. 1. Ich muss jetzt gehen. Warte, Ich muss jetzt gehen. warte mal. 2. Ihr seid schon wieder zu spät. Du hast recht. Ihr seid schon wieder zu spät. Du hast ja recht. 3. Lina ist noch im Büro. Wann kommt sie? Lina ist noch im Büro. Wann kommt sie denn? 4. Warum kommt Mark nicht? Er ist krank. Warum kommt Mark nicht? Er ist wohl krank. 5. Wir besuchen euch bald. Das ist schön. Wir besuchen euch bald. Das ist aber schön. Oke. So, nah boleh dibaca di sini. Nah, aku baca yang putihnya, kakak baca yang hitamnya. Coba ya. Pakai jawaban yang benar. Oke, yang nomor 1. Ich muss jetzt gehen. Warte mal. Oke. Nomor 2. Ihr seid schon wieder zu spät. Du hast ja recht. Nomor 3. Lina ist noch im Büro. Wann kommt sie denn? Oke. Nomor 4. Warum kommt Mark nicht? Er ist wohl krank. Letzte. Wir besuchen euch bald. Das ist aber schon. Oke, so. Nah, ini tadi kalimat-kalimat contohnya saat menggunakan modal partikel. Tadi di audionya disebutkan 2 kali, yang tanpa modal partikel dan yang dengan modal partikel. Ya kan? Nah, modal partikel ini boleh digunakan, boleh tidak digunakan. Ya, jadi sebenarnya yang dia ucapkan di awal kayak cuman ich muss jetzt gehen, warte, gitu misalnya. Itu juga gak masalah, artinya sama. Tapi ketika pakai mal, warte mal. Nah, itu bisa lebih personal dan lebih emosional lagi. Gitu ya. Tanpa ada artinya, sama-sama artinya tungguin, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin kayak tungguin dong. Nah, apa kan artinya dong, gitu kan? Tapi kan itu bisa bikin lebih personal dan emosional, ya kan? Nah, mal ini digunakan untuk freundliche Aufforderung, ya, untuk permintaan yang ramah. Karena kan kita minta tungguin. Ya, kalau cuman warte tungguin gitu doang kan mungkin terdengar biasa, tapi kalau mau lebih friendly lagi pakai mal, warte mal, tungguin dong, gitu kan? Nah, seperti itu, ya. Oke, nomor 2 itu penggunaan ya. Du hast recht. Ya, kamu benar. Itu juga bisa dipakai, ya. Tapi ketika kita bilang du hast ja recht. Nah, ya ini digunakan untuk gemeinsames Wissen atau sesuatu yang sudah diketahui bersama. Ya kan kita udah tahu ya kalau kamu benar. Gitu. Hanya penekanan aja. Ya, biar lebih emosional. Jadi bukan du hast ja recht, ya kamu benar ya, gitu. Enggak gitu juga sih. Enggak ada artinya. Tetap sama-sama diartikan ya kamu benar. Gitu. Ya.
Nah, seperti itu. Jadi für gemeinsames Wissen ya. Oke. Dan nomor 3 di sini Lina ist noch im Büro. Wann kommt sie denn? Oke. Wann kommt sie? Wann kommt sie juga bisa digunakan aja langsung. Kapan dia datang? Ya. Nah, tapi ketika kita ditambahkan den, maka di sini kita menekankan interesse. Ya, lebih terasa atau lebih menekankan ketertarikan gitu. Kapan ya dia datang? Gitu kan. Nah, den ini hanya untuk interesse dan hanya bisa digunakan untuk pertanyaan ya. Jadi dennya ini bukan artinya karena gitu. Oke, kemudian nomor 4 ada wohl. Ist krank. Oke, dia sakit, kita udah tahu kalimat itu pun benar. Tapi ketika kita bilang ist wohl krank. Nah, wohl krank ini untuk Vermutung atau tebakan. Nah, ya kalau ist krank mungkin dia sakit ya, dia udah yakin banget nih dia tuh sakit nih si Mark. Tapi ketika kita masih belum sure gitu ya, masih belum belum jelas ya, belum pasti bahwa si Mark itu sakit, ya bisa bilang ist voll krank gitu ya, masih agak tebak-tebak gitu. Oke, dan yang terakhir aber, das ist schön. Oh, itu cantik, itu bagus ya. Nah, bisa juga, tapi ingin lebih personal atau ingin lebih emosional, maka bisa tambahkan aber. Das ist aber schön ya. Nah, aber schön, aber ini digunakan untuk Überraschung, ketika kita terkejut ya, karena kan di sini kan mau didatengin ya, mau dikunjungi ya. Nah, terkejut tuh, das ist aber schön gitu ya. Nah, modal partikel ini nggak ada artinya, dipakai hanya untuk menekankan personal dan emosional saja ya, dan dia masing-masing sudah punya situasinya tersendiri kapan dipakainya ya. Mungkin kan aku sering tuh pakai ya, kalau tiap nanya pakai den gitu ya. Nah, itu adalah penekanan aja gitu. Oke, good. Ada pertanyaan untuk modal partikel? Ini cuma penekanan gitu kayak doh ya. Kayak doh, nggak ada artinya di sini, dan tanpa ini pun kita betul kok kalimatnya. Jadi hanya ya tambahan aja biar terdengar lebih natif mungkin ya. Karena mereka sering pakai kayak gitu. Tapi ketika kita nggak pakai pun ya sama aja. Ada juga orang yang kaku nggak pakai penekanan modal partikel sama sekali, ada gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Mau pakai nggak pakai gitu ya. Oke, ada lagi Kak? Udah situ aja. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya ke halaman 86, di mana di sini kita akan membahas über ein paar Vorstellen ya, perkenalan terhadap pasangan. Nah, di sini es gibt berühmten Paare ya, pasangan-pasangan yang terkenal. Ada A, B, und C. Coba silahkan dibaca. Kemudian di sini dicari nih ya. Lesen Sie die weiteren Informationen zu welchem Paar passen die Sätze. Jadi nomor 1 dibaca, dicocokin kira-kira itu yang dimaksud itu pasangan yang mana, teks A, teks B, atau teks C. Gitu ya. Itu aja sih palingnya. Jadi dibaca dulu A, B, C, baru nanti kita kerjakan yang ini, yang C. Oke, masih aman ya Kak ya? Bisa baca semua? Kalau bisa boleh silahkan dari yang Abid. Die Pianistin Clara Schumann und der Komponist Robert Schumann sind das berühmteste Paar der deutschen Musikgeschichte. Der Anfang war schwierig, denn Claras Vater wollte die Beziehung zu dem armen Künstler verhindern. Das Paar ging schließlich vor Gericht und bekam die Erlaubnis zu heiraten. 16 Jahre lebten sie zusammen und bekamen 8 Kinder. Robert Schumann wollte zuerst nicht
Das seine Frau weiter konzerte gab, aber die finanzielle Situation der Familie zwang sie dazu. Er komponierte und sie spielte seine Musik. Neorach gehört zu den wichtigsten und kommerziell erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart. Er ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Doch viele wissen nicht, dass seine Frau Rosa Loy auch Malerin ist. Beide haben in Leipzig studiert, wo sie auch heute noch leben. Sie arbeiten in 2 Ateliers nebeneinander und beeinflussen sich gegenseitig. Anna Luz und Jan Josef Liefers sind seit 2004 verheiratet und gehören zu den bekanntesten Paaren unter den deutschen Prominenten. Man kennt beide aus beliebten Fernsehkrimiserien und zahlreichen Filmen. Beide sind neben ihrer Schauspielkarriere leidenschaftliche Musiker und geben Konzerte. Gemeinsam engagieren sie sich in sozialen Projekten. So, sebelum kita masuk ke yang C, ada kalimat yang masih belum kakak ketahui tidak artinya? Yang A yang der Familie Zhuang Sidasu. Dia swang itu tuh kayak maksa gitu ya. Jadi memaksanya gitu, swang sidatsu, memaksanya untuk melakukannya gitu. Swang itu dari kata paksa. Swangan. Oke, yang B, yang C mungkin ada lagi tidak? Erwachsenen Sohn. Erwachsen itu dewasa. Dewasa. Jadi anak laki-lakinya yang sudah dewasa gitu. Leipzig itu nama kota ya. Oh, yang C bekanntesten Paaren unter den deutschen Prominenten. Bekannten, dari bekannten ini, bekan itu terkenal ya, Paaren kan pasangan couple, kemudian unter den deutschen Prominenten ya, berarti dia itu di dalam gitu ya, di dalam. Prominenten itu lebih ke apa ya, dia bahasa Indonesianya itu selebriti, menonjol, gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita artikan dalam prominent itu menonjol aja, tapi kalau dalam kalimatnya berarti adalah dia itu termasuk atau di dalam ya, pasangan paling terkenal di Jerman. Masuk ya, paling terkenal dan menonjol di Jerman.
Oke. Ada lagi? Schauspielkarriere Leidenschaftliche. Schauspielkarriere berarti karir ininya ya, karir artisnya gitu ya, karir aktor. Schauspiel itu tuh pemain film gitu ya, mau itu aktor, aktris. Kalau aktor Schauspieler, kalau aktris Schauspielerin. Nah, kemudian kalau misalnya Leidenschaftliche itu adalah Leidenschaftliche Musiker, itu adalah musiker itu apa? Musisi. Ya, musisi yang bersemangat, Leidenschaft, bersemangat ya, atau apa ya, berdedikasi. Bersemangat atau berdedikasi, bisa Leidenschaft. Das war alles, oder gibt es noch? Iya. Siap. Oke, baru kita masuk ke yang C gitu kan. Berarti udah mengerti kurang lebih arti-arti dari kalimat-kalimatnya. Coba dibaca dari yang nomor 1, bitte. Sie unternahm auch nach dem frühen Tod ihres Mannes zahlreiche erfolgreiche Konzertreisen. Oke, si unternahm ya, meskipun dia itu bahkan setelah kematian suaminya ya, dia masih melakukan tur konser yang sukses gitu. Ya, teks A, teks B, atau teks C? Yang A. Yang A ya, karena dia itu adalah musisi yang sebenarnya gitu ya. Kalau yang tadi si Anna Luz dan Jan Joseph ini kan lebih ke pemain film. Jadi kalau kita ngomongin konser berarti yang A di sini. Ya, karena itu suaminya pun dia ini ya, apa namanya, merupakan komposer gitu. Oke, nomor 2. 2012 hatten sie ihre erste gemeinsame Ausstellung in Deutschland. Ausstellung, apa Ausstellung? Masih ingat ya Ausstellung? Ausstellung. Pameran. Oh ya, pamer. Oh. Yang B. Yang B ya. Kalau ngomongin Ausstellung, pameran, berarti yang B karena dia pelukis dua-duanya gitu ya. Jadi kalau pelukis biasanya pasti mengadakan pameran. Oke, good, nomor 3. Das Paar hat 2 gemeinsame Tochter und lebt in Berlin. Yang A. Yang A itu ya memang nggak ada sih semuanya di sini ya tentang anak-anaknya dan tempat tinggalnya. Tapi sebenarnya kalau yang tinggal di Berlin itu adalah si yang C di sini. Jadi dia itu apa namanya, tinggalnya di Berlin dan dia punya tochter gitu ya. Mungkin bagi orang yang bukan Jerman nggak kenal ya dia siapa. Tapi yang C itu. Oke, kein Problem. Nomor 4.
Das Leben und die Beziehung der beiden sind gut dokumentiert, da über 500 Briefe erhalten sind. Nah, kalau yang ini sangat bagus terdokumentasi sampai ada 500 dokumen lah ya, dokumen atau surat nih yang sudah tersimpan. Nah, berarti kalau sampai 500 itu yang mana tuh? A, B, O, dan C? C. Ya, yang A karena dia ya paling lama dia ya, zaman kapan dia itu tadi? Zaman pokoknya 1800-an lah ya, 1800-1900-an gitu. Jadi mereka itu sampai ada 500 suratnya pada saat masih surat menyurat gitu. Nomor form kira-kira yang mana? Die meisten kennen ihn als Professor Burne, seine Paraderolle in der Krimireihe Diktator. Krimi Raya. Tadi siapa tuh yang ada krimi-krimi? Oh yang C. C ya. Krimi Raya juga sama itu apa namanya kayak pendekan dari krimi serien gitu ya, serial kriminal. Genau, jadi yang C ya karena si yang cowok itu dia juga sering muncul di serial kriminal. Oke, yang terakhir nomor 6. Die Gegend Leipzig ist für beide ein Ort der Konzentration und Inspiration. Tadi yang Leipzig siapa tuh? B. Yang B. Jadi katanya Leipzig itu bagi mereka berdua adalah ein Ort der Konzentration und Inspiration ya, sebuah kota atau sebuah tempat yang penuh konsentrasi dan inspirasi gitu bagi si pasangan yang B ini gitu, karena dia adalah pelukis gitu ya yang fokusnya di Leipzig. Oke, nah ini tadi cuman kenalan aja gitu ya sama pasangan-pasangan terkenal yang ada di Jerman ya dengan profesi profesi yang berbeda-beda ya. Yang A itu dia adalah musisi, yang B itu pelukis, yang C itu adalah aktor dan aktris gitu. Oke, so interessant ya, dan von paar vorstellen. Jadi dari kita kenalan sama pasangan-pasangan, sekarang untuk halaman terakhir kita kenalan sama Fabeln di halaman 87 ya. Fabeln ini kalau misalnya dalam bahasa Inggris itu ada juga sama ya, fable gitu, apa cerita binatang gitu ya, gitu, cerita binatang untuk anak-anak genau. Dan biasanya kalau cerita-cerita tentang binatang itu kan ada moralnya ya, pesan moralnya. Makanya judulnya Die Moral von der Geschichte ... Oke, nah di 12a di sini ada Bär, Löwe, und Fuchs ya, beruang, singa, sama fox. Fox itu apa ya bahasa Indonesianya, rubah. Ya, was passiert hier? Apa yang terjadi di sini? Ya, ada 3 nih gambarnya menggambarkan apa yang terjadi ya. Nah, untuk tahu apa yang terjadi silahkan dibaca yang 12b. Di sini ada sebuah cerita ini, cerita anak-anak, judulnya Der Löwe und der Bär ya, singa dan beruang ya, si singa dan beruang. Silahkan dibaca di sini tentang fabelnya ya, ceritanya tentang apa, dan kakak kasih tahu ke aku ya kira-kira Lebensweisheit-nya atau pesan moralnya apa sih dari si cerita ini. Oke,
Coba boleh silakan dibaca fabelnya dari yang awal ini, Der Löwe und der Bär, bitteschön. Der Leeuw und der Bär. Ein Fuchs war auf Jagd, weil er hungrig war. Er war noch nicht lange unterwegs, als er einen lauten Streit hörte. Ein Bär und ein Löwe stritten miteinander. Löwe? Löwe. W-nya dibacanya Oh, Löwe. Löwe stritten miteinander. Die Beute gehört mir. Ich habe den jungen Hirsch gefangen. Nein, brüllte der Löwe zornig zurück. Du lügst. Ich war als erster hier. Dann biss der Löwe den Bären mit seinen scharfen Zähnen und die beiden kämpften miteinander. Der Fuchs erschrak und dachte, wenn die beiden vom Streiten müde sind, so können sie mir nichts mehr tun und ich bekomme die Beute. Endlich waren die beiden Feinde kraftlos und konnten sich nicht mehr bewegen. Der Fuchs ging an ihnen vorbei und holte sie die Beute. Er sagt höflich, danke, meine Herren, sehr freundlich, wirklich sehr freundlich. Dann lachte er und ging mit dem Hirsch davon. Oke, coba boleh dilihat-lihat lagi kalimatnya. Kira-kira tentang apa? Coba ceritakan lagi nih cerita. Fox ada seekor rubahnya, dia lapar. Dia tidak lama keluar. Dia itu nggak lama jalan, dia mendengar keributan yang penting. Seekor beruang dan lion lagi berargumen, lagi bertengkar. Di Boite apa Boite? Boite itu mangsa. Mangsa. Saya itu punya aku banget. Kangen mulai. Hirsch itu si hewannya tuh. Hewan apa itu yang digambar mangsanya? Apa ya? Rusa. Lihat den Hirsch gefangen. Aku duluan yang punya rusa muda itu. Tidak, lalu si lion marah, itu tuh teriak balik. Iya, kalau zornig baru marah, jadinya teriak si singa dengan balik marah gitu ya. Kamu bohong, aku pertama di sini. Lalu lion sampai lion itu dari kata bison ya, gigit. Ini S-nya 2. Nah, jangan sampai kebalik nih. Kalau S-nya 2 berarti dari kata bison itu menggigit. Si singa menggigit beruangnya dengan giginya yang tajam dan bertengkar bersama. Keduanya bertengkar ya, saling bertengkar. Dan lalu rubah yang pintar, dia berpikir ketika lelah, ketika mangsa keduanya Biden itu
Biden ketika keduanya lelah karena berantem, aku datang untuk mengambil mangsanya, Ya, mendapatkan mangsa. Aku bisa. keduanya itu capek, sudah berantem gitu ya, capek karena berantem, maka mereka tidak bisa melakukan apapun gitu ya, dan aku akan mendapatkan mangsanya katanya. Terus Akhirnya mereka berdua capek dan tidak lagi Boygen apa nih? Wagon bergerak, jadi tidak bisa lagi Bergerak. Lalu rumah itu mengambil mangsanya. Ya, rubah itu melewati, ging itu dari kata geyen ya, melewati mereka dan mengambil mangsanya. Lalu Jofli apa nih? Oh ya, dia berkata dengan sopan, terima kasih. ya kan main terima kasih bapak-bapak. Oh, terima kasih. Sangat ramah. Ya, sangat ramah, benar-benar sangat ramah gitu ya. Dia tertawa dan pergi membawa beruang bir. Genau. Oh, jadi itu tadi ya, apa namanya, ceritanya ya, ada 3 nih dia pemerannya ya. Dan dari cerita tadi kira-kira Lebensweisheit-nya apa nih Kak? Kira-kira menurut Kakak pesan moralnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari tadi si rubah, beruang dengan singa? Apa ya? Kira-kira apa tuh pada akhirnya? Pada akhirnya yang menang siapa? Yang Fox. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya, dia cuma nungguin gitu. Nah, jadi di sini ada Lebensweisheit-nya atau pesan moralnya, yaitu pakai Sprichwörter ya. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ketika ada 2 orang yang berantem, maka yang senang adalah orang ketiga. Nah, ini sangat cocok ya, menjadi pesan moral untuk si ceritanya. Ya, si Löwe und der Bär-nya yang berantem, yang mungkin itu mangsanya mereka yang ambil, tapi yang senang yang akhirnya dapat ya si Fuchs ya, si rubah yang dia itu nggak ngapa-ngapain, hanya menunggu. Maka di sini Sprichwörter atau peribahasa ini dipakai ya. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ya, ketika 2 orang berantem, yang senang adalah orang ketiga. Oke. Nah, ada lagi juga di sini. Wer zuletzt lah am besten. Nah, ini siapa yang tertawa paling terakhir, itulah yang akan tertawa paling baik. Maksudnya di sini peribahasanya kayak apa namanya, nggak apa-apa kita itu jadi yang terakhir, tapi kita mendapatkan yang terbaik gitu ya. Nah, terus ada juga der oder die klugere gibt, ya, yang pintar ngalah. Kalau di Indo kan juga ada ya, yang waras ngalah, yang waras ngalah. Nah, ini sama dengan Sprichwörternya, die klugere gibt, gitu ya. Jadi kalau yang pintar itu ya ngalah aja, dia nggak akan ngambil resiko untuk berantem gitu ya. Genau. Oke. So, jadi itu tadi ya salah satu fabel Der Löwe und der Bär, ya, cerita dari
memang dongeng anak-anak di Jerman juga ya. Nanti untuk yang bawah Der Rabe und der Fuchs aku jadikan PR di sini ya. Caranya nanti silahkan dibaca ini fabelnya Der Rabe und der Fuchs ya. Kemudian dicari yang pertama itu dicari Sprichwörternya yang cocok ya, atau dicari Lebensweisheit-nya ya, cari pesan moralnya. Jadi pesan moralnya boleh pakai Sprichwörter atau tidak gitu ya, terserah mau pakai apa ya. Di sini udah ada nih Sprichwörternya, kira-kira yang mana yang paling cocok atau semuanya cocok gitu ya, nanti dibaca aja di rumah gitu. Oke. Nah, ini juga merupakan terakhir ya dari Kapital 7. Jadi di sini sudah ada semua Redemitel dan juga gramatiknya udah kita bahas. Berarti nanti PR-nya adalah kalimat Nebensatz yang ini, temporal Satz kemarin dan tadi. Kemudian juga sama yang Rabe und der Fuchs. Nah, ini dicari Lebensweisheit-nya atau pesan moralnya. Oke, itu aja jadinya ya. Gramatiknya sudah semua. Kemarin kita bahas pluskuamperfekt dan Nachdem, dan hari ini kita udah bahas sisanya. Ada before sama dengan Nachdem dia ya, kebalikannya. Bis dia juga dengan seit tuh sampai sejak, dan ada während. Jadi ada 5 gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak atas apa yang sudah kita pelajari? Nggak ada, Kak. PPT-nya kemarin udah dikirim belum, Kak? Iya, udah. Oke, kalau udah berarti hari ini paling aku kasih PR-nya aja ya. Dan itu aja dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya dan Zeit dan oh iya, Kakak mendingan kita lanjut hari Senin aja, atau Kakak besok siang bisa kita gantiin kemarin. Oh, besok ada acara sih. Minggu baru. Minggu siang jam berapa kira-kira? Minggu siang bebas sih, Kak. Terserah. Oke. Kalau minggu siang jam 12 WIB bisa nggak, Kak? Oh iya. Bisa. Oke. Itu gantiin yang kemarin minggu jam 12 WIB ya, Kak ya? Oh iya. Nah, kalau gitu, dan wir treffen uns wieder am Sonntag ya, 12 Uhr, dan kita lanjutkan lagi kapital A-nya berarti ya. Oke, danke schön Kak Eva. Tschüss, bis Sonntag.